बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? सब खैरियत? दोस्तों, ये दुनिया कई हज़ार सालों से चलती आ रही है और आप लोग अपनी ज़िंदगी में कई बार ये सुन भी चुके होंगे कि इस दुनिया का आखिरी वक्त करीब है। बड़े बड़े इल्म रखने वाले लोग कई सदियों से क़यामत की कि दुनिया ख़त्म होने की पेशगोई करते आ रहे हैं। यहाँ तक कि 21वीं सदी यानी इस दौर में कई लोग क़यामत आने का दावा भी कर चुके हैं, जिसमें से आपने 21 दिसंबर 2012 के बारे में सुना ही होगा कि ये दुनिया का आखिरी दिन होगा। दरअसल ये बात एक दावे से शुरू हुई थी कि जिसमें कहा गया था कि एक नेब्रो नाम का सियारा, जिसमें बताया गया था कि सीमेंस खोजा है और वो लगातार तेज़ी से पृथ्वी की तरफ चला आ रहा है। इस मुसीबत के बारे में पहले मई 2003 में प्रेडिक्शन यानी कि पेशगोई के ज़रिए बताया जा चुका था। जब ये प्रेडिक्शन फेल हुई और इसके मुताबिक कुछ भी नहीं हुआ तो क़यामत की तारीख को आगे बढ़ाकर 21 दिसंबर 2012 तक रख दिया गया है। इस बात को गुजरे भी 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और कुछ भी नहीं हुआ। और अभी 2021 में साइंसदानों ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिससे सोशल मीडिया के ज़रिए काफ़ी लोगों ने देखा। इसमें बहस भी हुई कि क़यामत की कोई बड़ी निशानी तो नहीं है। साइंसदानों की एक टीम के मुताबिक ज़मीन के घूमने की रफ़्तार में अजीबोगरीब तेज़ी महसूस हुई है, जिसकी वजह से जो दिन 24 घंटे का हुआ करता था अब इससे कुछ कम हो गया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको क़यामत की निशानियों के बारे में बताएंगे जो तकरीबन पूरी हो चुकी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, क़यामत की घड़ी, इसका दिन, इसका साल और इसका सही टाइम तो सिर्फ़ अल्लाह ताला को ही इल्म है, लेकिन इसकी कुछ निशानियाँ ज़रूर हैं जो पूरी हो चुकी हैं। इसके बाद ही क़यामत होगी। सहाबा काम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन सी निशानियाँ हैं? इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बेटियाँ माँओं को नुकरानी समझेंगी और ख़ुद आराम करेंगी और इनसे काम लेंगी तो समझो क़यामत नज़दीक है। और मज़ीद फरमाया कि जब बेटे अपने दोस्तों की इज़्ज़त करेंगे और अपने माँ बाप को झिड़क देंगे। फिर फरमाया वक़्त में बरकत नहीं होगी, यानी वक़्त बहुत जल्द गुजर जाएगा। तो दोस्तों, आज देखा जा सकता है कि 2023 का 9वां महीना चल रहा है, यानी 2023 ख़त्म होने में सिर्फ 3 महीने और बाकी हैं। और क़यामत की निशानी में से एक निशानी ये भी है कि वक़्त ऐसे गुजरेगा कि एक साल 1 महीने के बराबर और 1 महीना 1 हफ़्ते के बराबर और 1 हफ़्ता 1 दिन के बराबर हो जाएगा। तो समझो क़यामत नज़दीक है। फिर फरमाया कि इल्म उठाया जाएगा, यानी उलमा उठाए जाएंगे। फिर जाहलों को अपना इमाम और पेश इमाम बनाया जाएगा, तो ख़ुद को गुमराह होंगे और इनको भी गुमराह करेंगे। नाज़रीन, देखा जा सकता है कि वाक़तन ऐसे ही महसूस हो रहा है कि जैसे इल्म उठाया जा चुका है, उलमा कराम उठाए हुए हैं, लोग जाहलों को ही अपना इमाम और पेश इमाम बनाए हुए हैं। फिर फरमाया मस्जिद के अंदर शोर और दुनिया की बातें होंगी और नमाज की शराइत और अरकान की बात करे बगैर लोग नमाज़ पढ़ेंगे। यहाँ तक कि 50 में से 1 नमाज भी कबूल नहीं होगी। तो अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियाँ बयान करते हुए फरमाया, ऊँटों और बकरियों को चुराने वाले, यानी ऊँटों और बकरियों के चरवाहे बरहाना यानी नंगा बदन और नंगे पाँव होंगे। एक दूसरे से मुकाबला करते हुए एक दूसरे से लंबी इमारतें बनवाएंगे और फ़ख्र महसूस करेंगे। तो दोस्तों, सऊदी अरब के शहर रियाज़ में इमारतों का एक मुकाबला आज भी अरूज पर गया है। दुबई में बुर्ज खलीफा के सबसे बड़ी ऊंची इमारत बनी, तो अब लोग कह रहे हैं कि इससे बड़ी जद्दा में इमारत बनाई जाएगी, क्योंकि वहाँ के शहज़ादे ने यह बात अलानिया तौर पर कर दी है, जिसका अभी ज़ोर शोर से ज़िक्र जारी है। और आज सऊदी अरब की इमारतें सारी जहां से ऊंची हो चुकी हैं। तो दोस्तों, अर्ज़ करने का मकसद ये है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया वो आज हो चुका है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत से पहले सरज़मीन अरब दोबारा सब्ज़ हो जाएगा। तो दोस्तों, सऊदी अरब और दुबई में बारिशें शुरू हो चुकी हैं। मक्का जद्दा में सैलाब आ चुका है। सरज़मीन अरब, जिसे पहले जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए सरसब्ज़ बनाया गया था और अब वो कुदरती मौसमों के बाद सरसब्ज़ बनती जा रही है। सऊदी अरब गंदम में भी पहले ही खुद कफील हो चुका है।
اب وहाँ खुश्क पहाड़ों पर बारिशों की वजह से सब्ज़ा उगना शुरू हो चुका है। पहाड़ सब्ज़ होना शुरू हो चुके हैं। बारिशों की वजह से आखिरकार हुकूमत को डैम बनाने होंगे जिससे पानी की नहरें निकाली जाएंगी, हरियाली होगी और सब्ज़ा मज़ीद होगा, फसल लहलहाएगी। ये पेशेन गोई जो हमारे प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी, इसे हम अपनी आंखों से पूरा होते हुए देख चुके हैं। जब क़यामत का वक़्त नज़दीक आ जाएगा तो इससे पहले साल महीने के बराबर, महीने हफ्तों के बराबर, हफ्ते दिन के बराबर और दिन घंटे के बराबर और घंटे एक चिंगारी के बराबर महसूस हुआ करेंगे। वक़्त की एक मजबूत दायरे से हमारी पूरी कायनात का निज़ाम चल रहा है और यह निज़ाम जैसे जैसे ख़त्म होता जा रहा है वैसे वैसे ये कायनात अपनी तबाही की तरफ भागती रहेगी। और एक दिन आएगा जब हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे, तब ये कायनात वक़्त के दायरे से पूरी तरह बाहर आ जाएगी और कोई जानदार नहीं बचेगा। क़यामत आने से कुछ पहले एक हवा का झोंका आएगा जो ईमान वालों लोगों की नाक में से इनकी रूहें निकाल लेगा और हर इंसान की जिसने ज़िंदगी में एक बार भी दिल से अल्लाह ताला को पुकारा होगा, और जैसे ही आखिरी ईमान वाले की रूह कब्ज़ की जाएगी, इसके बाद यानी इसके फ़ौरन बाद सारी दुनिया एक हैबतनाक और खौफनाक आवाज़ से गूंज उठेगी। कायनात के सियारे टूटे हुए सितारों की मानंद हो जाएंगे। दुनिया में तबाही का माहौल होगा, आसमान टूट जाएगा और ज़मीन फट जाएगी और समंदर में भूचाल आ जाएगा। पहाड़ अपनी जगह से हटकर रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला सूरह इब्राहीम में आयत नंबर 48 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, डराओ इन्हें इस दिन से जब कि ज़मीन और आसमान बदल कर कुछ से कुछ कर दिए जाएंगे और सब के सब अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू के सामने बेनकाब होकर ज़ाहिर हो जाएंगे। तो दोस्तों, दरअसल ये आवाज़ ही इस वक्त की ज़िंदगी के ख़ात्मे और एक नई और कभी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी की शुरुआत होगी, जब हर चीज़ फ़ना हो जाएगी, मसलन इंसान, जिन्नात, यहाँ के ताकि फ़रिश्ते भी। हदीस में आता है कि जब अल्लाह ताला अपने अर्श में एक ज़रब लगाएगा और कहेगा कि कहाँ है बादशाह, कहाँ हैं जो खुदा का दावा करने वाले थे, कहाँ हैं जो मज़लूम पर जुल्म करने वाले थे, और इन सवालों का जवाब देने वाला वहाँ मौजूद कोई नहीं होगा, क्योंकि कायनात का तो नाम ही निशान मिट जाएगा और अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा कोई भी बाकी नहीं रहेगा और हर तरह खामोशी छाई हुई होगी। और इंसान होने के एतबार से हमारे जहन में ये सवाल आता है कि आखिर क़यामत कब आएगी। इस बारे में अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता, मगर अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए कुरान मजीद में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़यामत से पहले होने वाली काफ़ी निशानियों का जिक्र फरमाया है, जिनको हम पूरा होते हुए देख भी रहे हैं। इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि अब क़यामत में बहुत कम वक़्त रह गया है। तो दोस्तों, जैसा कि अभी हमने पीछे जिक्र किया कि क़यामत के नज़दीक वक़्त बेहद तेज़ी से गुजरने लगेगा, जिसमें साल महीने के बराबर, महीने हफ्ते के बराबर, हफ्ते दिन के बराबर, दिन घंटे के बराबर और घंटे एक चिंगारी के मानंद होगा। और जैसे लगता है कि इसके पूरा होने की भी शुरुआत हो चुकी हैं। और साइंसदानों की 2021 में आई रिपोर्ट के मुताबिक ज़मीन की गर्दिश करने की जो रफ़्तार है, इसमें मामूली सी तेज़ी आ चुकी है और ज़मीन के घूमने की रफ़्तार तेज़ होने की वजह से एक दिन 24 घंटे से कुछ सेकंड कम हो गया है। हदीस मुबारका में वक़्त की तेज़ी से मुराद शायद वक़्त की कदर से मुतल्लक़ है। और जैसा कि हम देख रहे हैं, इस दौर में इंसान इतना मसरूफ़ हो गया है कि इसको एक लम्हे भी फुर्सत नहीं मिलती। अगर हम ये कहें कि एक इंसान की ज़िंदगी आज एक मशीन की तरह हो गई है, तो ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि आज के दौर में इंसान की सोच सिर्फ़ और सिर्फ पैसा कमाना ही है और इसी वजह से वक्त गुजरता रहता है और हमें महसूस तक नहीं होता। क्योंकि जब हमारा ध्यान कहीं और होता है तो वक्त का गुजरना हमें कहाँ महसूस होगा। इस हवाले से एक दूसरी राय ये भी पेश की जा सकती है कि जदीद मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे सोशल मीडिया और दीगर प्लेटफार्म की वजह से फासलों में अब कमी आ चुकी है। और देखा जाए तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में पहले जो वक्त लगता था, आज हाई टेक्नोलॉजी और हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की वजह से वो वक्त इंतहाई कम हो गया है। पर क्या ज़मीन की गर्दिश की रफ़्तार में कमी आने की वजह से दिन और रात में कोई तब्दीली आएगी? इस हवाले से साइंसदानों ने ज़मीन के रफ़्तार में आई जिस तब्दीली के बारे में कहा है वो इंतहाई कम वक्त है, इंतहाई मामूली वक्त जो हमें
غور کرنے پر بھی محسوس نہیں ہوگا۔ 1973 سے 2005 تک کے اتنے بڑے عرصے میں 5 جولائی 2005 کو اب تک کا سب سے چھوٹا دن مانا گیا ہے، لیکن 2005 سے 2022 تک کے عرصے میں تقریباً 48 مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک دن کے وقت میں کمی آئی ہے، اور سائنسدانوں کی رپورٹ کے مطابق ہماری زمین کی رفتار میں تیزی محسوس کی گئی ہے۔ پچھلے 50 سالوں کے مقابلے میں یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ آنے والے سالوں میں اس میں اور بھی تیزی آ سکتی ہے، اور ناظرین اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ایک وقت آئے گا جب ایک عام انسان بھی وقت میں آئی تبدیلی اور زمین کی گردش رفتار میں آئی کمی کو محسوس کر سکے گا۔ اور آخر اس رفتار کا انسانی زندگی میں کیا اثر پڑے گا؟ اگر ایسا ہو کہ 24 گھنٹے کے ایک دن میں 1 منٹ کا فرق آ جائے تو زمین میں موجود پیڑ پودے انسان سبھی پر اس کا اثر ضرور پڑے گا، پوری دنیا کا سسٹم بگڑ جائے گا۔ لیکن سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ ایسا ہونے میں، یعنی اگر ہم بات کریں کہ وقت ایک دم سے تیز چلنے لگے، ایسا اچانک سے تو نہیں ہوگا۔ ہاں اگر ایسا ہوتا ہے تو اس میں کئی سالوں کا وقت لگے گا۔ اب کیونکہ وہ عقلی اعتبار سے سوچتے ہیں اس لیے اس کا ماننا کئی حد تک صحیح ہو سکتا ہے۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ ہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اور جو چاہے وہی ہوتا ہے۔ حدیث میں وقت کی جب تیزی کے بارے میں ذکر کیا گیا تو تیزی اللہ چاہے تو ابھی بھی آ سکتی ہے اور نہ چاہے تو کئی ہزار سال بعد بھی نہیں آئے گی، اور جب وہ وقت قریب آئے گا جب اللہ کا حکم ہوگا تو اس کی وجہ سے زلزلے طوفان زمین تباہی مچا دے گی، اور تب اس میں اس بار زندہ رہنا ناممکن سا ہو جائے گا۔ لہٰذا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جب زمین بھونچال سے ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے بوجھ نکال پھینکے گی اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہوا، اس روز وہ اپنے اوپر گزرے حالات بیان کر دے گی کیونکہ تیرے رب نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ ناظرین اب سوال یہ ہے کہ آخر قیامت کب آئے گی، اور اس کا علم تو اللہ تعالیٰ کو ہی ہے، لیکن ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کچھ نشانیاں ضرور ارشاد فرمائی ہیں، اس میں سے کچھ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ناظرین اس دنیا میں جب انسان کا وجود قائم ہوا، یعنی وہ پہلے انسان ہمارے اور آپ کے باپ حضرت آدم علیہ السلام مومن تھے، وہ ایک خدا کی عبادت کرتے تھے۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام اور اس کی کچھ اولادیں ہی پوری امت تھی۔ ایک حدیث میں مسلمانوں اور اسلام کے بارے میں بتایا گیا ہے دنیا میں یہ سب چیزیں کتنا عرصہ رہنے والی ہیں۔ بخاری شریف کی ایک حدیث میں کچھ اس طرح ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم لوگ اس دنیا میں پھیلی امتوں کے مقابلے میں صرف اتنی ہی دیر رہو گے جتنا عصر اور مغرب کے درمیان وقت ہوتا ہے۔ بخاری شریف کی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان یہودیوں اور عیسائیوں کی مثال ایک ایسے شخص کی مانند ہے جو لوگوں کو صحیح سے شام تک کام کرنے کے لیے اجرت پر رکھے، لیکن وہ دوپہر تک کام کر کے کہتا ہے رہے کہ ہمیں تمہارے پیسوں کی ضرورت ہی نہیں، ہم سے اور اس سے زیادہ کام نہیں ہو سکتا۔ پھر اور لوگ آتے ہیں جو عصر تک کام کرتے ہیں، تھوڑا کام کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم صرف اتنا ہی کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہیں۔ پھر وہ شخص کچھ اور لوگوں کو لاتا ہے جو باقی کا کام مغرب تک پورا کر دیتے ہیں، اور اس لوگوں کو پچھلے 2 گروپوں کا معاوضہ بھی مل جاتا ہے۔ جو پہلے والے 2 گروپ بتائے گئے ہیں اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم تک کا ہے، اور جو تیسرا اور آخری گروپ تھا وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا بتایا گیا ہے۔ دوپہر کا جو حصہ تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بتایا گیا ہے، اور عصر کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک قائم رہا۔ اس کے بعد جو عرصہ دوپہر سے عصر تک کا تھا اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کا دور تک کا تھا، جس میں اس پر انجیل نازل ہوئی، اور پھر اس سب کے بعد ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا دور جاری ہوا، اور آپ پر قرآن ایک بوجھے کے طور پر نازل ہوا، اور آپ کے امت کا دور صرف اتنا ہے جتنا باقی نبیوں کی امت کے مقابلے میں عصر سے مغرب تک کا وقت ہے۔ تو ناظرین ایک جگہ پر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا دور وجود بس 1 دن کے برابر ہے،
اور عالم ارواح میں ایک دن 1000 سال کا مانا جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و کرم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اللہ تعالیٰ کائنات کے اس امت کو آدھے دن کی مہلت اور دے دی۔ اس حساب سے شاید اس امت کا عرصہ 1500 سال تک بنتا ہے، اور یہ اللہ کو بہت بہتر معلوم ہے۔ تو ناظرین، آج ہم 1421 ہجری میں ہیں، تو کیا اس حساب سے مسلمانوں کے پاس صرف 56 سال کا وقت ہی بچا ہے؟ یاد رہے کہ یہ محض ایک اندازہ ہے جو انسانوں نے لگایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض نشانیاں بتائی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے امت کو بتانے کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو ہی اس کا علم ہے۔ تو پوچھنے والے نے پھر کہا کہ اے اللہ کے رسول کوئی نشانی تو بتا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب زنا اور فحشی عام ہو جائے گی، جب گناہ نہ لگے گا، اور جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا، تو قیامت آ جائے گی۔ تو ناظرین، اس طرح کی الگ الگ احادیث میں قیامت کی نشانیوں کا ذکر ہے۔ بہرحال یہ اندازہ اس لیے بھی لگایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا عرصہ علماء کرام کے حساب سے تقریباً 2000 سال تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا عرصہ تقریباً 600 سال، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 600 سال بعد ساری کائنات کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اسے آپ ایسے سمجھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عرصے تک تقریباً 2000 سال بنتے ہیں، اور جب ہم ان نمبرز کو ایک ایکویشن میں رکھتے ہیں تو کچھ اس طرح دکھتا ہے کہ امام سوطی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایک عرصے کی مہلت ملی تھی، پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے آدھے دن یعنی تقریباً 500 سال کی مہلت اور دے دی گئی۔ تو اس حساب سے اس امت کا عرصہ حیات تقریباً 1500 سال ہوتا ہے، اور باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ ناظرین، یہ حساب آسانی سے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر گزرا ہوا وقت کتنا تھا اس پر اختلاف پایا گیا ہے، اور اس سب کے باوجود ہمیں یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ قیامت کا وقت بہت قریب ہے۔ ہو سکتا ہے مسلمانوں کا 1400 سال یا 1500 سال کا عرصہ پورا ہونے والا ہو، کیا معلوم یہ صدی اس دنیا کی آخری صدی ہو، کیونکہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کے حوالے سے جتنی بھی نشانیاں بتائی ہیں تقریباً سب کی سب پوری ہو چکی ہیں، جس میں بس سب سے بڑی اور آخری نشان پیش گوئی ہونا باقی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، اور قیامت میں ہم سب پر اپنا رحم و کرم والا معاملہ فرمائے، آمین۔ تو دوستو، کمنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔